My dear students, welcome to the channel Durga's Classes. आज हमें +2 सेकेंड ईयर आर्ट्स इकोनॉमिक्स विषय रे डिस्कशन करिबा। तमरो रिक्वेस्ट वीडियो को शेष पर्यंत देखि किपरि लागिला कमेंट बॉक्स रे निश्चय कमेंट करिवे। जदि वीडियो भल लागुथाए ताले लाइक करी वीडियो को शेयर कर दे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमें सेकेंड ईयर आर्ट्स इकोनॉमिक्स रो फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स रो डेफिनेशन विषय रे आलोचना करिबा। मानवर बहुविध कार्यावली को अध्ययन करिबा हेउछि सामाजिक विज्ञानर लक्ष्य। मानव जीवनर दैनंदिन कार्यावली अत्यंत विस्तृत एवं व्यापक मध्य। समस्त कार्यावली को गोटिए विषयर परिसीमा मध्यरे अध्ययन करिबा संभव नुह। तेणु मानविक कार्यावलीर एक निर्दिष्ट दिग को अध्ययन करिबा पई सामाजिक विज्ञानर एकाधिक शाखा रहिछि। सेथि मध्यरु अर्थशास्त्र हेउछि गोटिए। अर्थनीति बा इकोनॉमिक्स शब्दटी ग्रीक शब्द इकोनोमिया आसीछि। ऐकस्र अर्थ हेउछि परिवार बा गृह एवं नेमिन्द्र अर्थ हेउछि परिचालना, अर्थात गृह परिचालना करिवार कला बा कौशल हेउछि अर्थशास्त्र। तेबे अर्थनीति कोन एहा जानिबा पई अर्थनीतिर संज्ञा निरूपण करिबा आवश्यक। किंतु अर्थनीतिर संज्ञा उपरे अर्थनीतिज्ञ मानकर मत पार्थक्य देखा जाए। सेथि पई श्रीमती बाराबारा उटन्स कहिसंती, whenever 6 economists are gathered there are 7 opinions। अर्थात कौनसी समय रे 6 जन अर्थनीतिज्ञ एकाठी हेले सेते बेले 7टी मत प्रकाश पाए। प्रोफेसर जाकब वाइनर के मतरे इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिस्ट डू। अर्थात अर्थनीतिज्ञ माने जहा करंती ताहा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्रर जन्म ठारू आज पर्यंत विभिन्न अर्थशास्त्री भिन्न भिन्न दृष्टिकोणरू अर्थशास्त्रर संज्ञा प्रदान करिसथि। सेथि मध्यरु सर्वप्रथमे 1776 मसिया रे इंग्लिश अर्थनीतिज्ञ एडम स्मिथ 1776 मसिया रे एडम स्मिथ जने इंग्लिश इकोनॉमिस्ट an inquiry into the nature and causes of wealth of nations an inquiry into the nature and causes of wealth of nations। अर्थात राष्ट्रगणक संपदर प्रकृति और कारणर अनुसंधान। राष्ट्रगणक संपदर प्रकृति और कारणर अनुसंधान पुस्तक रचना करथिले। सेथिरे से अर्थशास्त्रर जो संज्ञा दैछंती ताको संपद संज्ञा कुआ जाय।
ଆଉ ତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ଜନକ ଆଡାମ ସ୍ମିଥ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସମ୍ପଦର ବିଜ୍ଞାନ। ସମ୍ପଦର ଉପାର୍ଜନ ଓ ପରିବ୍ୟୟ ହିଁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ସମ୍ପଦର ଉପାର୍ଜନ ଆଉ ପରିବ୍ୟୟ ହିଁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସ୍ମିଥଙ୍କ ମତରେ। ସ୍ମିଥଙ୍କ ପୁସ୍ତକର ନାଁରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ପଦର ପ୍ରକୃତି ଓ ସମ୍ପଦର କାରଣ, ନେଚର ଅଫ ୱେଲ୍ଥ and causes of wealth ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥାଏ। ଆଡାମ ସ୍ମିଥଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଜେ.ବି. ସେ, ଜେ.ଏସ୍. ମିଲ୍, ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ୱାକର ଭଳି ଯେଉଁମାନେ ପୁରାତନ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ମିଥଙ୍କ ସମସାମୟିକ, ସେମାନେ ଏହି ସମ୍ପଦର ସଂଜ୍ଞାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ବହୁଳ ଭାବରେ। ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲଙ୍କ ମତରେ ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ପଦର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବଣ୍ଟନର ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ବା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆମେରିକୀୟ ସଂସ୍ଥାପକ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ୱାକର ତାଙ୍କ ମତରେ ଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ଅଂଶ ସମ୍ପଦ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତାର ନାମ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର। ସଂସ୍ଥାପକ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣ ଥିବା ବସ୍ତୁ ହିଁ ସମ୍ପଦ ପଦବାଚ୍ୟ ବା ସମ୍ପଦ କୁହାଯିବ। କଣ ସେଇ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ? କେବଳ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପଦ ପଦବାଚ୍ୟ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଚାହିଦା ତୁଳନାରେ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱଳ୍ପ ହୋଇଥିବାର ଅଛି। ନମ୍ବର 3 ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ, ମୁକ୍ତ ବାୟୁ, ମରୁଭୂମିର ବାଲି এইଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପଦ ନୁହଁ, କାରଣ এইଗୁଡ଼ିକର ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟତା ନାହିଁ, ସ୍ୱଳ୍ପତା ନାହିଁ, ଅହେତୁକ ପରିମାଣରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ପଦର ସଂଜ୍ଞା ଦୀର୍ଘ 1 ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଆଉ ଦାର୍ଶନିକ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା, ସତ କଥା। କିନ୍ତୁ କାର୍ଲାଇଲ୍, ରସ୍କିନ୍‌ଙ୍କ ଭଳି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ, ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଲେଖକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ସମ୍ପଦର ସଂଜ୍ଞା କୋଉ କାରଣରୁ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେଲା ବା ଆକୁ ବାହାର କରି ଦିଆଗଲା। ସର୍ବପ୍ରଥମ ହେଉଛି ସମ୍ପଦର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଆଡାମ ସ୍ମିଥ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅନୁଗାମୀ ମାନେ ଯୋଉ ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ, ସମ୍ପଦ କେବଳ ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। ଟିଭି, ରେଫ୍ରିଜରେଟର, ସ୍କୁଟର, ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସମ୍ପଦ ପଦବାଚ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଅଧ୍ୟାପନା, ଡାକ୍ତରଙ୍କର ରୋଗୀ ସେବା, এই অভৌতিক দ্রব্য গুড়িକୁ সম্পদ কুହାଯାଉନଥିଲା। সম্পদର এই সংকীর্ণ ব্যাখ্যা যোଗୁଁ এই সংজ্ঞাটিକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦିଆଗଲା।
नंबर 2 होउची मानव कल्याण को उपेक्षा। स्मिथ को संज्ञा रे मानव कल्याण को उपेक्षा कर दैछि। संपद को मात्राधिक गुरुत्व देवा द्वारा तत्कालीन अर्थशास्त्र आउ अर्थशास्त्री माने समालोचक मानक द्वारा निंदित मध्य होइते। संपद मनुष्य पई उद्दिष्ट किंतु मानव कल्याणर अग्रगति ये होउछ अर्थशास्त्र मूल लक्ष्य। संपद मनुष्य पई उद्दिष्ट किंतु मानव कल्याणर अग्रगति ये होउछ अर्थशास्त्र मूल लक्ष्य। संपद होउछ एक माध्यम एणु अर्थशास्त्र एई संस्थापक संपदर संज्ञा मानव और तार कल्याणर साधन को उपेक्षा करिछि। नंबर 3 होउछि अर्थनैतिक मानव। संस्थापक अर्थशास्त्री माने विश्वास करुथिले जे अर्थनैतिक मानव सर्वदा स्वार्थपर, व्यक्तिगत स्वार्थ साधन निमित्त से सर्वदा संपद अर्जन पाई चेष्टा करिଥାଏ। व्यक्तिगत स्वार्थ और सामाजिक स्वार्थ परस्पर परिपूरक, मात्र यह सत्यर अपलाप कहिले अत्युक्ति हेबा नाही। कारण संपद अर्जन और परिव्यय बेले व्यक्तिगत स्वार्थ और सामाजिक स्वार्थ परस्पर परिपंथी होई पारत। सुतरां मानवीय आचरणर एई त्रुटिपूर्ण व्याख्या पाई एई संज्ञाटी समालोचक मानक द्वारा प्रत्याख्यान हैला। तारे प्रश्न उठिबो जेतबेले आडम स्मिथ जाको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स को जाउसी तांकर डेफिनेशन टी को जेतबेले प्रत्याख्यान कर दिया गला ताले आउ कोन डेफिनेशन आसिला ता परे निश्चय अल्फ्रेड मार्शल स्मिथ को परे तांकर डेफिनेशन टी को प्रकाश करथिले। से विषय रे हमें पर वीडियो रे देखबा। डियर स्टूडेंट्स, जदि आपण माननकु ए वीडियो लेसन टी भल लागिला ताहेले लाइक करंतु, सांग माननक सहित शेयर करंतु। जदि वीडियो लेसन संपर्क रे मन रे किछि डाउट रहे ताहेले हमको कमेंट बॉक्स रे लेखि जणाओ। वीडियो टी को शेष पर्यंत देखि दिबारु धन्यवाद।